बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि असल खबर आपको बर वक्त मिल सके। अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा गया है। यानी अब अवामी एक्शन कमेटी ने जब देखा 30 दिन से ज़्यादा उनके एहतजाज को गए, अब उन्होंने एक ख़त लिखा है। अब इस ख़त के अंदर ये 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ख़त है, यानी बहुत लंबी इबारत है इसकी। लेकिन अगर इसका मफहूम बयान किया जाए तो अवामी एक्शन कमेटी ने शहबाज शरीफ को ख़त लिखते हुए जो मफहूम बयान किया उसके अंदर कश्मीर के हालात बताए गए हैं और साथ में कहा गया कि अगर अवाम के बुनियादी मुतालबात पर अमल दरामद ना हुआ तो हम जाने कुर्बान करेंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। यानी अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम पीछे नहीं हटेंगे बल्कि अपनी जाने कुर्बान करेंगे। अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्या जवाब दिया जाता है, ये ख़त एक जो है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखा गया है। अब नाज़रीन, मैं आपके सामने एक बहुत ही अफसोसनाक चीज़ रखने लगा हूँ। अडयाला रोड से एक वाक़या सामने आता है। अब ये वाक़या एक मस्जिद का है। यहाँ पर मुबैना तौर पर जो क्लेम किया गया है कि ये एक शख्स है जो कि मस्जिद के अंदर घुसता है, वहाँ पर जो भी इमाम मस्जिद है उनकी बाइक को चोरी करता है, वहाँ से बाहर निकालता है। पीछे जो बच्चे हैं जो कि वहाँ पे कुरान पाक पढ़ने के लिए गए हुए हैं, वो बच्चे इसके पीछे आते हैं, बाइक को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि बच्चों ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह से बाइक लेके जाने में कामयाब ना हो, लेकिन ये गिरता भी है, दोबारा से उठता है, बाइक को लेके चला जाता है। यानी इस शख्स के हालात देखें, ये कहाँ के हालात हैं, ये रावलपिंडी के हैं। दारुल हुकूमत से थोड़ा ही दूर जो है अडयाला रोड के हालात है, जहाँ पर एक शख्स मस्जिद के अंदर से इमाम मस्जिद की बाइक चोरी करके ले गया है। जराइम कहाँ पर हैं, इखलाकियात कहाँ पर हैं, इस वीडियो से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जब जराइम महंगाई की वजह से, हालात की वजह से यहाँ पर पहुँचेंगे, इखलाकियात यहाँ पर पहुँचेंगी, तो फिर रियासत में एलीट क्लास की इखलाकियात भी बहुत दूर तक चली जाती हैं। लेकिन एक और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अब ये वाक़या कहाँ का, ये वाक़या खानेवाल का। सेशन कोर्ट खानेवाल के बाहर जो तराजू लगा हुआ है, इंसाफ का तराजू, उसके 2 पलड़े लगे हुए थे। कोई वो दोनों पलड़े चोरी करके यानी उतार के ले गया है। सेशन कोर्ट के बाहर इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़े कोई उतार कर ले गया है। अब ये कोई ऐसा था जो इंसाफ से तंग आया हुआ था, ये कोई ऐसी शख्सियत थी जो कि जिसके साथ बेइंसाफ़ी इस कदर ज़्यादा हुई कि आखिर उसने इंसाफ से तंग आकर उसने पलड़ी उतार ली कि आप इस तराजू को छोड़े। यानी पाकिस्तान के अंदर निज़ाम में अदल व इंसाफ कहाँ पर खड़ा है, आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं। या किसी ने अगर चोरी किया है तो चोरी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने सबक सिखाने की कोशिश की है, यानी निज़ाम में अदल व इंसाफ के ऊपर किसी का इस कदर ज़्यादा दुख है दिल कि उसने आके तराजू को उतार दिया है। अब नाज़रीन, अगर एलीट क्लास की बात हो तो पाकिस्तान में निज़ाम कुछ और है। एक आम शहरी हो, आम शख्सियात हों, पाकिस्तान की आम पब्लिक और अवाम हो, उसके लिए असूल, कानून, कायदा सब मुख्तलिफ है। यानी CCD खुद फैसले करती है। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए कि जहाँ पर कहा गया कि हज़ारों की तादाद में CCD ने अवाम को फारिग कर दिया, यानी उनका फैसला खुद से करके उन्हें अगले जहान में पहुँचा दिया गया। लेकिन जब एलीट क्लास की बात आती है, अब केस सही हो गलत हो, अदालतें जानती हैं, जब फैसले हो जाएंगे, इंसाफ होगा, तब चीज़ सामने आएगी। लेकिन मुबैना तौर पर जो क्लेम किया गया है, डार फैमिली का जो केस है, अब पहली दफ़ा अली डार सामने आते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन उनका सर झुका हुआ है, नज़रें झुकी हुई हैं। अब चाहे वो वैसे झुकाए हुए जिस भी वजह से, लेकिन एक दफ़ा नज़र उठा के देखते ऊपर, उनसे सवाल होता है कि आपके ऊपर इंतहाई संगीन शदीद इल्ज़ाम लगाया गया है, आप क्या कहेंगे? तो वो कुछ नहीं कहते, खामोशी से वहाँ से चले जाते हैं। अब ये खामोशी उनकी किस लिए है वो खुद बेहतर जानते हैं, लेकिन यहाँ पर वजाहत देना ज़रूरी था। अगर वो वजाहत दे देते तो शायद उनके लिए ज़्यादा मुनासिब रहता। अब दूसरी जानिब कश्मीर के अंदर जो भी हालात इस वक्त चल रहे हैं, अब वहाँ पर सियासी पार्टियों की क्या हैसियत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इनके लोग जब इलेक्शन कैंपेन के लिए बाहर निकलते हैं तो अवाम इनके गिरबानों में हाथ डाल देती है। अब एक वीडियो सामने आई है, मुबैना तौर पर क्लेम किया जा रहा है कि ये वज़ीर तालीम की वीडियो है। अब इसके बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर गर्दिश करी है। मुबैना तौर पर क्लेम है कि वज़ीर तालीम की वीडियो है, जिनके साथ अवाम ने जो किया है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। यानी अवाम ने उनकी दुर्गत बना कर रख दिया, उनके गिरबान में भी हाथ डाला गया, उन्हें सबक सिखाया गया। अवाम इस कदर तंग आ चुकी है सियासतदानों से, मौजूदा निज़ाम में सियासत से, कि अब अवाम सीधा गिरबानों में हाथ डालती है। इससे अंदाज़ा कर ले कि अवाम के सब्र का पैमाना कहाँ पर है कि इंसाफ का तराजू उतार के अवाम ले गई है कि आप इसको रहने ही दें। यानी निज़ाम अदल इंसाफ कहाँ पर पहुँच गया पाकिस्तान की रियासत में। उसके बाद जराइम की रेशो ये है कि मस्जिद के अंदर से बाइक चोरी की जा रहे हैं। जराइम की रेशो ये है कि एलीट क्लास के ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन खामोशी है, खामोशी तारी कर दी जाती है।
CCD کہیں پر نظر نہیں آ رہی، غائب ہو گئی ہے۔ اب ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بہت جو افسوسناک چیز سامنے آ رہی ہے، ایک خیبر پختونخوا میں حکومت تھی جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ عوامی مینڈیٹ سے حکومت آئی ہے، یعنی پہلی حکومت ہے کہ جس کے پاس عوام کی پاور ہے۔ عمران خان نے نظریے پر کام کیا، لیکن اس حکومت نے بھی اپنے آپ کو اب حقیقی معنوں میں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا اب کے جو فیصلے ہیں، تو حقیقی معنوں میں پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو ختم کر رہی ہے۔ اب کچھ قانون سازی کی جاتی ہے KPK کی حکومت کی جانب سے، وزراء کو نوازا جاتا ہے، اسپیکر کو نوازا جاتا ہے، اپنے مفادات کو بڑھایا جاتا ہے، چاہے وہ سیلریز ہوں، سہولیات ہوں، ان کے اندر اضافے کی جاتے ہیں، جس کے بعد شدید عوامی تنقید ہوئی ہے۔ اور یہ تنقید ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ واحد حکومت ہے کہ جس کا دعویٰ ہے انصاف کا، جس کا دعویٰ ہے کہ ہم دوسرے نظام سے مختلف ہیں۔ تو اب یہاں پر اس قدر زیادہ شدید تنقید ہوئی ہے کہ جس کے بعد سہیل آفریدی کو آ کر وضاحت دینا پڑی ہے، اور انہیں وضاحت دینی بھی چاہیے۔ یہاں پر سہیل آفریدی مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں۔ سہیل آفریدی کی جو پاور تھی آنے سے 8 مہینوں کے اندر، سہیل آفریدی کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کی پاور جو ہے وہ زیرو کے قریبان پہنچی ہے۔ یعنی ان کی موجودگی میں اس طرح کے قوانین پاس ہو گئے، مراعات کے قوانین، اور وہ خاموش بیٹھے رہے۔ آخر کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ انہوں نے تو کہا تھا کہ عشق عمران میں مارا جاؤں گا، لیکن یہاں پر عمران خان کے نظریے کو ختم کر کے رکھ دیا گیا، اور وہ خاموش ہیں۔ یہ خاموشی اب کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں، انہیں یہاں پر خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح کی قانون سازی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر انٹرنیشنل پولیٹکس کی بات کریں، اس وقت حالات کیا ہیں؟ امریکہ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر۔ اب یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سامنے آتے ہیں، یہ بیانات بھی بڑے حیرت انگیز بیانات ہیں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ مکمل طور پر ایسا لگتا ہے کہ ذہنی طور پر مفلوج ہو گئے ہیں۔ اب اس مفلوج ہونے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ ناظرین، جس طرح سے آیت اللہ خامنائی کو اسیسینیٹ کیا گیا، 4 مہینے ایران نے صبر کیا، خاموش رہے، ان کی آخری رسومات ادا نہیں کی گئی۔ اب ایران نے جب ان کی آخری رسومات کا آغاز کیا اور دنیا کو بلایا، اور جس شان و شوکت کے ساتھ آخری رسومات ادا کی گئی، ان کو دیکھنے کے بعد کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ اپنا ذہنی توازن مکمل طور پر کھو چکے ہیں۔ اب ان کے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے ایک مناسب ذہن کے شخصیت کے بیانات نہیں ہو سکتے۔ اب ان کا کیا کہنا ہے؟ ایران مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میں ان کی ہٹ لسٹ پر ہوں، اب تک میں خوش قسمت ہوں، لیکن شاید زیادہ عرصہ نہ رہوں، یہی زندگی ہے، لیکن ہمارے پاس بہت اچھے لوگ ہیں، ایران کے کینسر کا خاتمہ کریں گے۔ اب یہ وہ بیانات دے رہے ہیں۔ اس کے بعد حملے جاری کر دی گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیز فائر ختم ہو گئی، یعنی اب کوئی سیز فائر نہیں ہوگی، اب جو ہے جنگ ہوگی، کیونکہ وہ بوکھلا چکے ہیں۔ اب نظر یہ خبر اور بھی سامنے آ رہی ہے، اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ محمد زبیر یہ خبر دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ طے ہو گیا کہ اگلی وزیر اعظم مریم نواز ہوگی، تاہم وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز ہوں گے یا علی ڈار، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہنا ہے سابق گورنر محمد زبیر کا۔ ناظرین، پاکستان کے حالات کو دیکھا جائے مجموعی طور پر، دنیا کے حالات کو دیکھا جائے، یہاں پر اس وقت کیا ثابت ہو رہا ہے؟ پاکستان میں ایک عمران خان سب کے لیے مثال بن گئے ہیں، تو دنیا میں آیت اللہ خامنائی پوری دنیا کے لیے مثال بن گئے ہیں۔ اور ریزن کیا ہے کہ دونوں حق پر کھڑے ہیں، صحیح سائٹ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان دے۔